का ज़ैन कुरैशी साहब की जो देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसी डेमोक्रेसी नहीं देखी जिसमें इस किस्म की आप कानून साजी कर रहे हैं। अगर इसी किस्म की आपने कानून साजी करनी है तो कल कोई भी मिनॉरिटी हुकूमत बना सकती है, वो मेजॉरिटी के बंदों को उठाए हुकूमत बनाए। अगर यही तरीक़ेकार रखना है तो ये इनको मुबारक हो। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ उनका स्टैंड था शुरू में, हमने देखा आईनी अदालतों के हवाले से कोई कंसेंसस उनका हो गया है? देखिए, इंशाल्लाह हमारी आज मुलाकात होगी मौलाना साहब के साथ और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो अदलिया पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम सारे ये समझते हैं हमारा ज़ाती मसला नहीं है, हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो और अदलिया में अगर रिफॉर्म करने हैं तो हम रेडी हैं, पर हम कहते हैं अदलिया को महकूम ना बनाओ, अदलिया को मातहत ना करो, अदलिया की जजेस को ट्रांसफ़र न करो उनके मर्जी के बगैर। अदलिया की जजेस के ऊपर आप पार्लियामान के बंदों को बिठा के उनकी ACR ना लिखो, उनको ना कंप्रोमाइजिंग। बैरिस्टर साहब आप यहाँ पर तो ये बात मौक़िफ़ अपना रहे हैं, लेकिन रिटर्न में आपने अब तक कोई ड्राफ्ट जमा नहीं करवाया। देखिए, मेरे पास अभी अपना ड्राफ्ट अभी भी मौजूद है और वो हम तब देंगे, हमने इनको कहा है जब हमारी मुलाकात खान साहब के साथ होगी और खान साहब के मशवरे के साथ जो हमने इनको देना है वो देंगे। लेकिन उससे पहले ये अपना ये पेश कर लेंगे तरमीम जो है? नहीं, इंशाल्लाह तरमीम पेश नहीं सर, जो आपसे एहतजाज मौखर करने के प्रेस के अब इंशाल्लाह जो मसौदा है वो कमेटी से जाएगा और कमेटी से ही कैबिनेट में। क्या आज लग रहा है कि हतमी शक्ल जो मुसव्वदे को दे दी जाएगी? अभी तो मेरा ख्याल है कि करीब पहुंच गए, लेकिन एकदम नहीं हो सकता। कितना टाइम आपको लगता है कि 25 तारीख से पहले हो जाएगा? 25 से तो बहुत पहले हो जाएगा, मेरे ख्याल में 1-2 दिन लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने इस कमेटी के सामने वो सारे हकाइक रखे हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने इनको बताया है कि हमारे ज़ैन कुरैशी साहब हमारे MNA हैं, उनकी मिसेस को रात को उठाया गया था उनके घर के बिल्कुल सामने से। जो मोहसिन नकवी है उसके घर के ये पड़ोसी हैं, वहीं से उठाया गया था। 3 गाड़ियां थी और उनको इंटरसेप्ट किया गया था और जिस वक्त ड्राइवर ने पीछा करने की कोशिश की तो 2 वीगो डालों ने उनका रास्ता ब्लॉक किया। और उनके फैमिली मेंबर से बात हुई है, उनको एक सेफ हाउस में लेके गए थे इंटेलिजेंस एजेंसी के और तकरीबन 3 बजे उनका फ़ोन उनसे फोर्सफुली लिया गया था और उसके बाद वो वापस आई हैं। इसके बाद हमारे मिकदाद अली खान साहब MNA हैं, उनको भी इन्फोर्स्ड डिसिप्लिनेट पर्सन में है वो, इस वक्त उनको उठा लिया गया। हमारे दाऊद शाह साहब हैं बलूचिस्तान के हमारे सदर, उनको उठा लिया गया, वो इन्फोर्स्ड डिसिप्लिनेट पर्सन है। रियाज फतियाना साहब के बेटे को मुतअद्दिद बार अरेस्ट किया गया है उन पर प्रेशर डालने के लिए। हमारे चौधरी इम्तियाज साहब हैं, मुबीन जट साहब हैं, उसामा मिला साहब हैं, शफकत अवान साहब हैं, एडवोकेट चंगेज साहब हैं, शेख वकास साहब हैं। इन सारों के बिजनेसेस को, कारोबार को तोड़ा गया। और जी मैं आपको ये मैंने अभी बता दिया आपको। इसके साथ साथ आपके जितने भी हमारे इन्फोर्स्ड डिसिप्लिनेट पर्सन्स हैं उनको इसलिए किया जा रहा है कि वो अपनी लॉयल्टीज, अपनी वफादारियां खुदा न खास्ता बदल सकें। यहाँ पे जो मैंने आपको नाम दिए, इस पे आज सुबह मुझे पता चला आतिफ खान साहब हमारे जो MNA हैं उनके घर पे भी रेड हुआ। वैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरे घर पे 5 अक्टूबर को रेंजर्स और पुलिस का बगैर वारंट के रेड हुआ था। घर में आए, पूरा घर सर्च किया, एक कॉर्नर। परसों रात 12:30 पे इस्लामाबाद पुलिस और कुछ और लोग साथ आए थे, 3 गाड़ियों में थे, उन्होंने रेड किया। कल रात को फिर वो रेड हुआ। तो ये हालात हैं, ये या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो गए या बाकी लोग हो गए, ये जमहूरियत में कहीं नहीं होता। तो ये इन हालात में इनके पास मेंबर्स नहीं है। मैंने इनको ये भी बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम फेक ग्रुप के मेंबर्स को धमकियां दी जा रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है, वो भी यहाँ पे उनको मैंने हाईलाइट किया। अख्तर मेंगल साहब के जो मेंबरान हैं उनको ज़दुकोप किया गया, अबडक्ट किया गया, उनके बेटे को किया गया। इन हालात में या ये हुकूमत, मैंने वाज़ेह तौर पे आज़म तारड़ से ये पूछा है कि ये हुकूमत है या ये जिम्मेदारी उठाए या ये जिम्मेदार है। लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर के ऑर्डर्स पे या हो रहा है और या ये नहीं कर रहे तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। वो किसकी कंट्रोल में है? सर, ये कार्रवाइयां क्यों की जा रही मैं है? 1 मिनट बात कर लीजिए। ये फिर उनके कंट्रोल में या ये
ایجنسیز کر رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایجنسیز ان کے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہے. یہ کون آرڈرز دے رہا ہے, کیوں آرڈرز دے رہا ہے, اور ان کے پاس یا اسٹرینتھ قومی اسمبلی اور سینٹ پہ نہیں ہے تو لوگوں کو اس وقت نقد کیش کی آفر کی رقم تقریباً 1 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کسی کرنسی میں, اور ساتھ وزارتیں آفر ہو رہی ہیں. تو آپ کے توسط سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پاگل پنا کہاں پہ رکے گا. اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور چیز اٹھائی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا, ہر ایک پارٹی کا اپنا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی مسودہ یا کوئی کرے. انہوں نے اپنی امینڈمنٹ جو ہے وہ لے کی ہے کہ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کا, اس چیز کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور اس نام کو جب پہلے بھی تبدیل کیا گیا تھا اس وقت بھی ہزارہ جو ہے وہ نظر انداز ہوا تھا. یہاں پہ خیبر پختونخوا میں مختلف قومیں رہتی ہیں, اور اس پہ مختلف پارٹی کے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری امینڈمنٹس کی بھرپور جس وقت مذمت کریں گے. تو ابھی آپ واک آؤٹ کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں, میرا ہماری ٹیم اندر بیٹھی ہے, اور وہ صرف اس لیے بیٹھی ہے کہ ہم لوگ حکومت نے اپنا مسودہ دیا ہے, اس کو دیکھیں گے, چیک کریں گے. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب تک رسائی ملنی چاہیے. وہ ہمارے بانی چیئرمین ہیں, ایک ایک چیز ان کے ساتھ ڈسکس ہوگی, اس کے بعد جو ہے اگلا لائے عمل ہوگا. اور ان کے پاس اس وقت اسٹرینتھ ہے ہی نہیں, یہ واضح طور پہ ہو چکا ہے, وہ خود اعلان کر چکے ہیں. ابھی تک نہیں ہوا. آپ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, وہ بالکل نہیں ہوا. اور میں ابھی اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ جو پرانا مسودہ ہے میں نے خود بھی وہ دیکھا ہے, ابھی تک وہ نہیں ہوا. اور دوسری اہم بات, ان کے ممبرز اندر بیٹھے ہیں, ان سے بھی پوچھ لیجیے گا. میں اس وقت جا رہا ہوں کیونکہ میری بیل ہیئرنگز عدالت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہے, اور میں نے کمیٹی سے اجازت لے کے میں ادھر جا رہا ہوں. ہمارے بندے اس ساری پروسیڈنگز پہ نگرانی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. آخری کوشچن یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو یہاں پر یہ کہا کہ آپ کے جبری طور پر لاپتہ ہیں, کتنے رکین ایسے ہیں جن کے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ اس وقت رابطے میں موجود نہیں ہیں؟ ہمارے بائناج الحمدللہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہیں, ماں سوا 1-2 کے جن کو انہوں نے جبری طور پہ لاپتہ کیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ باقی سارے ہمارے اس پہ ہیں کوآرڈینیشن میں اور کمیونیکیشن میں. بہت شکریہ جی سارے کیا کہیں گے؟ رات کو ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کنسنسس جو ہو گیا 3 پارٹیز میں. آج اچھی اور بڑی خبروں کا دن ہے, انشاءاللہ اچھی, پازیٹیو, مثبت اور بڑی. یکجا کیا جائے گا تمام مسودوں کو, ایک کوئی حتمی شکل آج دینے کا؟ انشاءاللہ ہو جائے گا. آج توقع ہے. امید پر دنیا قائم, اللہ بہتر کرے ملک کے استحکام کے لیے اور سیاسی جمہوری عمل کے فروغ اور پارلیمان کی بالادستی اور عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ عدالتی اصلاحات کا ایجنڈا ہے, اور اس سے پھر حکومت کو کم از کم یہ بہانہ نہیں ملے گا کہ وہ عوام کے بنیادی مسائل کیوں حل نہیں کر رہی, اور جو بجلی, گیس اور تیل کی قیمتیں ان کو کم کیوں نہیں کیا جا رہا, آئی پی پیز کے مسئلے کو کیوں حل نہیں کیا جا رہا, بجلی کے نرخوں کو کم, گیس کے نرخوں کو کم, بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ختم نہیں کی جا رہی. یہ جو اس وقت جس اس میں پیچیدہ صورتحال میں, جس سیاسی اقتصادی بحران میں ملک ہے, اسے نکالنے کے لیے اگر یہ جو بل لایا جا رہا ہے جس کا دعویٰ حکومت کی سب سے بڑی جماعت پی ایم ایل این کر رہی ہے, وزیر اعظم کر رہے ہیں, تو متحدہ قومی موومنٹ نے بھی عدالتی اصلاحات کے حوالے سے آنے والے اس بل پر اپنا مثبت کردار ادا کرنے کا وہ عدالتی اصلاحات اس میں رکاوٹ ہے. اس میں جو آپ نے بجلی کے بل, گیس کے بل, یہ ساری چیزیں جو گنوائی ہے اس میں عدالتی رکاوٹ ہے, اس لیے عدالتی اصلاحات کو دیکھیں, یہ تو بڑی سادہ سی انٹرپریٹیشن ہو گئی نا, بڑی پیچیدہ صورتحال ہے, سیاسی بحران ہے, اقتصادی بحران ہے. ہم تو اس سے بھی بڑے اتفاق رائے اور کنسنسس کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو حکومت کو باہر یہ مشورہ بھی دیا کہ اپوزیشن کو بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہیے, انہیں بھی انگیج کرنا چاہیے.
मुल्क के मसाइल कोई एक बड़ी सियासी जमात या दो बड़ी सियासी जमात हल नहीं कर सकती। सारी सियासी जमातों को एक वक्त आएगा, सर जोड़कर बैठना होगा और ये मामला सिर्फ सियासी जमहूरी अमल को मजबूत और मुस्तहकम बनाने का ही नहीं है। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान की रियासत की अमलदारी को कायम करने का ही नहीं है, बल्कि ये मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को बचाने का भी है। अब सब कुछ दाव पे लग गया है। मेरे ख्याल में सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए और जो मौका आए इंगेजमेंट का, डायलॉग का, मकालमे का, उसको जो है वो थाम लेना चाहिए, उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये मेरा मशवरा अपोजिशन की जमात पीटीआई की। फारूक भाई, कल 3 बड़ी सियासी जमातों की बैठक हुई है, आप क्या समझते हैं? तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं पार्लियामान के अंदर, उनकी कल बैठक हुई है, इस मुलाकात को आपको किस तरह से देखते हैं? दूसरा ये कि मजीद कितनी मशावरत की जरूरत है? 1 महीना तो गुजर चुका है इस आईनी तरमीम के ऊपर मशावरत को, और कल जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो मिल बैठ के उन्होंने फैसला फिर भी नहीं हो सका। नहीं, मेरे ख्याल में फैसला के करीब तो पहुंच ही गए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि इतनी बार बैठे, बार बार बैठे, गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन, ये सिलसिला मतलब हम लोगों की आंखों में इस तरह धूल नहीं जा सकते। अब एक जगह पर आके मुल्क रुका हुआ है, लोगों की जो जहनी कैफियत देखें, आसाबी अमराज, नफसियाती अमराज में इजाफा हो रहा है। जो हम आम एक शहरी की अगर जो सूरत हाल देखें तो वो 2 वक्त की रोटी उसके लिए जो है वो हासिल करना मुहाल है। तो मेरे ख्याल में उसकी दाद रसी होनी चाहिए और उसको भी कुछ नज़र आना चाहिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है बिलाखिर ये उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। बस ये हमें लोगों का